Današnja tema su nam tipični proizvodi sa akcentom na studiju slučaja iz Srbije. Specifične navike u ishrani igraju važnu ulogu u tradicionalnim navikama mnogih kultura. Proizvodi koji su nastajali i razvijali se paralelno sa razvojem kultura i naroda postajali su deo identiteta i kao takvi čuvani su i štićeni. Oni u današnje vreme reflektuju kulturu i tradiciju naroda koji žive na određenom području. Upotreba određenih sastojaka u hrani i načini pripreme hrane se prenose sa jedne generacije na drugu, a danas se nazivaju tradicionalnim proizvodima. Tradicionalna hrana je hrana sa specifičnim svojstvima ili karakteristikama koje se jasno razlikuju od drugih sličnih proizvoda iste kategorije u smislu upotrebe tradicionalnih sastojaka, odnosno sirovina, primarnih proizvoda ili tradicionalnih svojstava, tradicionalnog tipa, odnosno metode proizvodnje ili prerade. To je prema definiciji evropskoj. Tradicionalni sastojak, odnosno sirovina ili primarni proizvod, je sirovi materijal, vrsta ili sorta ili primarni proizvod, bilo sam ili kao sastojak koji se koristio u prepoznatljivim geografskim područjima i ostaje u upotrebi danas. Tradicionalni sastav, odnosno je jedinstveno prepoznatljiv sastav u smislu sastojaka koji se prvi put ustanovljen pre Drugog svjetskog rata i koji se prenosi kroz generacije usmenim ili nekim drugim putem. Tradicionalna vrsta proizvodnje ili prerade je proizvodnja ili prerada hrane koja se prenosi sa generacije na generaciju usmenim predanjem ili drugim sredstvima i primenjena je također pre Drugog svjetskog rata i od tada je ostala u upotrebi. Kada govorimo o tradicionalnoj kuhinji jedne zemlje, zapravo mislimo na nešto što je prilično raznoliko. Postoje neka hrana i neka jela koja mogu da budu tradicionalna u čitavoj zemlji, ali obično postoji niz lokalnih tradicionalnih namirnica. Dakle, tradicionalna kuhinja jedne zemlje uključuje i odražava kolekciju tradicionalnih sastojaka iz različitih regiona. Tokom vremena na tradicionalnu hranu uticali su mnogi faktori. Jedan od ovih faktora je dostupnost sirovina. Tradicionalna hrana je stoga pod uticajem poljoprivrednih navika i lokacije, ali njena istorija uticala je na obrasce ishrane stanovnika nekih zemalja. Čak su i tipični lokalni recepti često rezultat kulturne razmene. Na primer, neki delovi Srbije tokom vekova bili su pod Turskim carstvom, drugi su bili pod Austro-Ugarskim carstvom i sve ovo ostavilo je značajan trag u srpskoj kuhinji. Na tradicionalnu hranu i jela također su uticale religiozne navike i verovanja. Postoje vrste hrane koje se jedu samo za određene praznike, kao što je hrana koja se jede tipično za Božić, ona za Uskrs, namirnice koje se jedu samo u toku posta i sl. Iako igra važnu ulogu u kulturnom identitetu, tradicionalna hrana doživjela je kontinuirane modifikacije koje odražavaju istoriju jedne zemlje ili regiona. U Evropskoj uniji tradicionalni prehrambeni proizvodi često su rezultat poljoprivrednih praksi koje čuvaju i unapređuju ruralno okruženje. Njihova proizvodnja je u skladu sa politikama ruralnog razvoja, očuvanja biodiverziteta i sveukupne održivosti. Danas države štite svoje tipične tradicionalne proizvode kao objekte intelektualne svojine, bilo kroz posebno dizajniranu pravnu kategoriju, bilo kroz trgovinu, sertifikaciju ili kolektivno obeležavanje. Politika kvaliteta Evropske unije ima za cilj da zaštiti nazive specifičnih proizvoda kako bi promovisala njihove jedinstvene karakteristike povezane sa njihovim geografskim poreklom, tradicionalnim znanjem i iskustvom.
Geografske oznake, odnosno oznake geografskog porekla, utvrđuju prava intelektualne svojine za određene proizvode, čiji je kvalitet posebno vezan za oblast proizvodnje. Sistem geografskih oznaka Evropske unije štiti nazive proizvoda koji potiču iz određenih regiona i imaju specifične kvalitete i uživaju određenu reputaciju koja je vezana za samu teritoriju proizvodnje. Proizvodi sa geografskim poreklom garantuju da su njihova specifičnost i kvalitet rezultat kombinacije prirodnih resursa i tradicije kao i specifičnog znanja. U cilju zaštite i promovisanja proizvoda sa specifičnim karakteristikama vezanim za njihovo geografsko poreklo i tradicionalnim proizvodima, Evropska unija je kreirala logo kvaliteta. Pri tome, ovaj logo kvaliteta, odnosno geografske indikacije prema Evropskoj uniji, podrazumevaju proizvode sa zaštićenim imenom porekla, proizvode sa zaštićenom geografskom oznakom i proizvode sa kojima je zaštićena odnosno proizvode koji imaju zagarantovanu tradiciju, odnosno traditional specialty guaranteed. Proizvodi sa zaštićenim imenom porekla, odnosno protected designation of origin, podrazumevaju da je proizvod proizveden, prerađen i pripremljen, što znači da je celokupan proces proizvodnje na specifičnoj geografskoj površini, odnosno lokalitetu, nastao koristeći specifično znanje, odnosno know-how lokalnih proizvođača i sastojke iz te regije. Karakteristike ovih proizvoda vezane su striktno za njihovo geografsko poreklo i znači ono što njih karakteriše da su sve kako proces proizvodnje, prerade i svi sastojci da vode poreklo sa jedne određene teritorije i da bi bili sertifikovani moraju biti proizvedeni po određenim pravilima proizvodnje da bi nosili ovaj logo koji se vidi na slajdu. Proizvodi sa zaštićenom geografskom oznakom, odnosno PGI, odnosno Protected Geographical Indication, identifikuju proizvode čiji je kvalitet ili reputacija vezana za mesto ili regiju gde je proizvedena, prerađena ili pripremljena, tako da svi sastojci ne moraju nužno da vode poreklo sa datog područja, odnosno neki od procesa proizvodnje i prerade ili sastojaka moraju da budu iz te regije, ali ne moraju nužno svi ovi aspekti, odnosno i oni moraju da bi nosili ovaj logo i imali zaštićenu geografsku oznaku, moraju da budu proizvedeni u skladu sa utvrđenim standardima da bi ispunili određene uslove. I Traditional Specialty Guaranteed podvlači i naglašava tradicionalne aspekte kao što je način proizvodnje ili samog sastava, ali ne mora da bude striktno vezan i linkovan na specifično geografsko područje, što znači da neki od sastojaka i sam način pripreme tradicionalno treba da su u skladu sa tim načinom proizvodnje koji je bio tradicionalan za dati proizvod, ali ne moraju nužno da se proizvode na datom području. Što se tiče planinskih proizvoda, oni naglašavaju određena svojstva proizvoda koja su napravljena u planinskim područjima, koje karakteriše neko specifično prirodno okruženje i
u njima sastojci koji se koriste za pravljanje ili za ishranu stoke od kojih se prave određeni prehrambeni proizvodi treba da dođu iz ovih udaljenih planinskih regija. Za prerađene proizvode takođe proizvodnja treba da se nalazi takođe u ovim planinskim područjima. I proizvodi koji se nalaze iz nekih drugih područja Evropske unije podrazumevaju da Evropska unija ima, odnosno sertifikuje i određene proizvode koji se nalaze van same Evropske unije i uključujući određene specifične uslove kao što su udaljenost, zaostalost u smislu razvoja i nešto što im doprinosi njihovim specifičnim meteorološkim uslovima, specifičnim geografskim i meteorološkim uslovima, znači postoji proizvodi koji su iz ovih veoma specifičnih klimatskih i geografskih uslova. Što se tiče tradicionalnih proizvoda u Srbiji, tradicionalni proizvodi deo su srpskog gastronomskog i kulturnog nasleđa i identiteta i vremenom su stekli reputaciju koja je povezana sa mestom proizvodnje. Na raznovrsnost i bogatstvo kuhinje Srbije uticali su kako reljef, tako i klimatski činioci, bogatstvo biodiverziteta, ali i istorijski faktori i religija. Tradicionalna jela se razlikuju na severu i na jugu zemlje. Na severu je plodna ravnica, gde uspevaju razne žitarice, voće, povrće, karakteristično je uzgajanje i proizvodnja mesa, pogotovo svinjskog i živinskog. Sever zemlje takođe dugo je bio pod Austro-Ugarskim carstvom, što je ostavilo uticaj na samu kuhinju. Jug je dugo bio pod Otomanskim carstvom, čime su razni proizvodi doneti, ali kako su doneti, modifikovani su opet u skladu sa tradicijom na određene načine. Više voća i povrća zastupljeno je u tradicionalnoj kuhinji kada govorimo o jugu nego o severu gde je na neki način zastupljenije meso. Takođe, proizvodi koji su prepoznati u zakonu, ako govorimo o Republici Srbiji, to su proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom. U Srbiji postoji 46 poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ne računajući vina, jaka alkoholna pića i vode, koji su zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla. I postoji oznaka takođe srpski kvalitet, koja je nacionalna oznaka kojom se u cilju promovisanja više kvaliteta proizvoda i domaćeg porekla sirovina označavaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa posebnim svojstvima i specifičnim načinom proizvodnje. Možemo da pogledamo kako potrošači reaguju kada se spomenu tradicionalni prehrambeni proizvodi u Srbiji. Prema ovoj slici, koja je rezultat istraživanja iz 2013. godine obavljenog u Republici Srbiji, možemo da vidimo da velik deo ispitanika se izjašnjava kao neutralan po pitanju zainteresovanosti za tipične prehrambene proizvode, pri čemu ih označava sa 3 na skali od 1 do 5. Analizom ostalih odgovora može se zaključiti da je srpska populacija zainteresovana za tipične prehrambene proizvode. To se može objasniti činjenicom da je 19,5% ispitanika odgovorilo da su veoma zainteresovani, odnosno odgovorilo je sa brojem 5 na skali,
a sa brojem 4 na skali od 1 do 5 odgovorilo je 30% ispitanika, što je gotovo 50% ispitanika, odnosno polovina ispitane populacije koja ima visok nivo zainteresovanosti prema tipičnim prehrambenim proizvodima, što naravno otvara razne mogućnosti za njihovu preradu i prodaju. Ako govorimo o atributima koje ljudi povezuju sa tipičnim proizvodima, vezanim za tradiciju, najčešće su vezani za tradiciju i podsticaj razvoja lokalne privrede, i mišljenja su da tipični proizvodi imaju bolji ukus, da su zdraviji i to je na nižoj lestvici ispitanog uzorka. Znači, najveći deo uzorka smatra da tipični proizvodi podstiču razvoj lokalne privrede. Ovo je takođe na osnovu istraživanja iz 2013. Da pogledamo određene primere proizvoda tradicionalnih prehrambenih iz Republike Srbije. Kao jedan od primera možemo da izdvojimo futoški kupus. Futoški kupus ima zaštićeno ime porekla, odnosno zaštićeno geografsko poreklo, i njegovo ime se odnosi kako na svež kupus, tako i na kiseli kupus koji je dobijen od autohtone sorte futoškog kupusa koja se proizvodi u selu nazvanom Futog u Republici Srbiji na severu, odnosno u Vojvodini. Tako da možemo da kažemo da geografsko područje na kojem se prerađuje futoški kupus i proizvodi futoški kiseli kupus je opština Futog, koja se nalazi na obali Dunava. Specifična kombinacija zemljišnih, hidroloških i klimatskih uslova, kao i višedecenijskog načina proizvodnje i selekcije, omogućila je da se na ovom području formira populacija kupusa, specifičnih kvalitativnih karakteristika, koja je nazvana futoški kupus. Tradicija proizvodnje potiče još od 18. veka. Futoški svež kupus prispeva kasno, tako da je pogodan kako za kišeljenje, tako i za svežu potrošnju. Lisna rozeta je tamnije zelene boje, u rozeti postoji oko 10 listova, listovi su savitljivi, elastični, glavica je na neki način spljoštena i dobre je zbijenosti, odnosno čvrstoće. Velik je sadržaj vitamina C, minerala i esencijalnih aminokiselina u futoškom kupusu. Postupak proizvodnje kiselog kupusa je tradicionalan i isti kao i pre nekoliko vekova, s tim što se danas odvija u savremenim pogonima koji su namenjeni i izgrađeni za preradu i proizvodnju kiselog kupusa. Glavice koje se koriste za kišeljenje moraju da budu iz populacije futoški kupus, moraju da budu sasvim zdrave, čiste, tehnološki zrele, dobro zavijene, bez šupljina u listovima. Na specifičan ukus kiselog kupusa utiče pored karakteristične te glavice i koncentracija dodate soli i temperature vode u bazenima za kišeljenje. Futoški kiseli kupus je čvrste konsistencije, mora da ima blag ukus, ni preslan, ni prekiseo, i takođe ono što mora da ima je blag i prijatan miris. Petrovačka kobasica. Petrovačka kobasica je fermentisan proizvod od mesa koji je deo gastronomskog nasleđa vojvođanskih Slovaka i koji se na tradicionalan način proizvodi u seoskim domaćinstvima u opštini Bački Petrovac. Petrovačka kobasica ima prijatan, blag miris na dim i aromu zrelog proizvoda, specifičnu za tu grupu fermentisanih proizvoda. Prijatnog je ukusa, pikantno ljutog, ali ne kiselog, proizvedena je u Bačkom Petrovcu od domaće bele svinje tipu Lantras. Tradicija proizvodnje petrovačke kobasice datira iz 18. veka.
Specifičnost ove kobasice je što se u nju ne stavlja biber, nego crvena ljuta paprika koja je vremenom postala specifična za ovo područje i proizvodi je svaka porodica. Usled ukrštanja različitih sorti paprike na relativno malom području tokom dugog vremenskog perioda došlo je do prirodne selekcije, tako da danas možemo da govorimo o posebnoj petrovačkoj sorti paprike izuzetnih svojstava. Ova paprika daje posebna senzorna svojstva petrovačkoj kobasici, među kojima se izdvajaju intenzivna crvena boja i pikantno ljut ukus. Petrovačka kobasica se proizvodi mešanjem srednje usitnjenog svinjskog, mišićnog i masnog tkiva, dodavanjem ove ljute mlevene začinske paprike, soli, luka, šećera i kima. Stoji nekoliko dana na određenim specifičnim uslovima gde se dimi uz određene specifične vrste drveta, uz obavezno prisustvo drveta trešnje. Po završetku dimljenja kobasica se čuva na suvom i prozračnom mestu radi sušenja i zrenja do postizanja optimalnog kvaliteta. Fruškogorski lipov med je monofloralni med koji su napravile medonosne pčele sakupljanjem i preradom nektara iz cvetova lipe sa planine Fruške gore. Karakteriše ga više od 60% polena lipe. Pojedini proizvođači su ostvarili čak i do 90% polena lipe u medu. Visoka monofloralnost, koja je istaknuta kao specifično svojstvo fruškogorskog lipovog meda, uslovljena je specifičnim biogeografskim karakteristikama planine Fruške gore i primenjenim procesom proizvodnje. Boja meda je srednje intenzivna, koja, pored normalne boje meda, pokazuje prisustvo svetlo-žutog tona. Aroma je veoma intenzivna slatka, srednje slatka i lako prepoznatljiva po tipu. Bermet je tradicionalni naziv za aromatizovano slatko crveno vino, tamno crvene boje, bistrog izgleda, odgovarajućeg slatko-gorkog ukusa i mirisa na aromatično bilje, proizvedeno vinifikacijom grožđa sorti vinove loze sa Fruškogorskog vinogorja sa specifičnim postupkom proizvodnje. 100% grožđa za proizvodnju vina u proizvodnji bermeta mora biti sa područja Fruškogorskog vinogorja, Nacionalnog parka Fruška gora i okruženja Sremske Kamenice. Ono što je karakteristično za ovo vino je da je to crveno vino i da ima u sebi alkohol biljnog porekla sa mirisnim i gorkim biljnim delovima, odnosno mirisom i ekstraktom biljnog porekla sa sadržajem od najmanje 60% vina, tamno crvene boje, bistrog izgleda, odgovarajućeg slatko-gorkog ukusa i mirisa na aromatično bilje. Tradicija proizvodnje vina na Fruškoj gori doseže vekovima unazad, a za proizvodnju bermeta postoje prvi pisani spisi iz 1783. godine. Ariljska malina, plodna i pitoma deo proizvodnje ariljske maline, obuhvata znači sam grad Arilje, odnosno mesto Arilje i sela koja su naslonjena na njegovu teritoriju. Prve značajne sorte maline u Srbiju stižu krajem 19. veka, kada su stabla malina krasila dvorišta imućnijih ljudi. Da je malina nešto više od ukrasne biljke, postalo je jasno poslednjih, odnosno drugoj polovini 20. veka, kada je pokrenuta masovna proizvodnja u gajanju maline u ovom području, a u stvari tradicija samog porekla potiče, kako smo rekli, još iz 19. veka. Ova malina ima specifična svojstva
vrlo karakteristična za ovaj kraj. Svaki pažljivo i isključivo ručno ubrani plod u prosjeku teži 4 do 5 grama, slatko-kiselog i blago vinastog je ukusa, prijatne arome, čvrste strukture i kada se pošalje u prodaju, odnosno proizvodnju, na sebi označava samim tim što ime nosi i ariljska malina, da je ubrana metodima ariljskom metodom, koja je stalno uklanjanje izdanaka na stablu, čime je bila omogućena bolja osunčanost i s time je veći i viši sadržaj suve materije. Leskovački ajvar je ajvar koji je nastao u čuvenom povrtarskom kraju na jugu Srbije, u gradu Leskovcu i njegovoj okolini. Ono što je karakteristično za ovu okolinu je to da je plodna, osunčana i vodom bogata leskovačka kotlina, koja daje stanovništvu velike količine paprike i varike, koju, negujući znanja naslijeđena od predaka, prerađuju na tradicionalan način. Kada je paprike bilo previše, a sezona je bila kratka, stvorila se potreba da se paprika sačuva za zimske i prolećne dane i tako je nastao leskovački ajvar. Leskovački domaći ajvar isključivo se proizvodi od crvene paprike autohtonih sorti i ima prijatan ukus pečene i pržene paprike, ne sme da sadrži delove semena, ne sme da sadrži tamne delove pokožice pečene paprike. Proizvodi se kao blagi i kao ljuti ajvar. U procesu proizvodnje leskovačkog domaćeg ajvara ogleda se dugogodišnje nepisano znanje koje je lokalno stanovništvo nasledilo. Domaće sorte paprike i varuše, čiji plodovi oblikom odgovaraju procesu pečenja na ravnoj ploči. Kvalitet, aroma i karakteristike sveže paprike se čuvaju kroz dugotrajan ručni način proizvodnje, odnosno pečenja na otvorenom plamenu, kroz ručno ljušćenje, mlevenje, ceđenje, prženje i sve ostalo, polako, bez žurbe, kako bi se sačuvao ukus juga i sunca u ovom omiljenom namazu i salati, odnosno leskovačkom domaćem ajvaru. Zlatarski sir potiče iz regiona planine Zlatar, koji je tradicionalno vezan za stočarstvo, pa tako i proizvodnju mleka i zlatarskog sira. Za proizvodnju zlatarskog sira koristi se punomasno kravlje mleko, grla koja se hrane na visokoplaninskim pašnjacima, specifičnog florističkog sastava kojim se dobije jedinstvena osobina mleka od kojeg se priprema zlatarski sir. Zlatarski sir, koji spada u grupu belih sireva, proizvodi se u seoskim domaćinstvima na tradicionalan način. Pored kvaliteta sirovine, pocirivanje neposredno nakon muže i velika briga o svakom koraku u proizvodnji doprinose da su miris i ukus trava sa prirodnih pašnjaka očuvani u siru. Zrenje sira zavisi od sezone i vremenskih uslova i traje najmanje 3 nedelje, pa čak i do 2 meseca, nakon čega zlatarski sir dobija ukus zagorelog, zrelog sira. Klimatski i prirodni uslovi, pašnjačko-šumski teren, kvalitet trava, ekstenzivni uzgoj mlečnih grla koja slobodno pasu garantuju kvalitet mleka sa specifičnim ukusom koji se prenosi u zlatarski sir. Valjevski duvan čvarci su kao duvan čvarci varijanta svinjskih čvaraka poreklom iz zapadne Srbije, iz okruga Kolubare, odnosno grada Valjeva. U slučaju duvan čvaraka, proces porog prženja, odnosno kuvanja masnoće od koje se prave čvarci, se produžava dok se sva mast potpuno ne ukloni. Ostatak je masa osetljivih vlakana koja podsjeća na sitno iseckan duvan, pa je zbog toga ova vrsta čvaraka dobila ime duvan čvarci. To je specijalitet koji se dobija topljenjem masti u Srbiji i pravi se više od 1 veka po nekim podacima i više od 200 godina.
Ja vam se zahvaljujem na pažnji.